Ayan o. Sila Tasmania, sila Bugs Bunny, sila Lebron. Boss! Dinarnos. Dinarnos to. Yan, binalikan ko yung laro na Space Jam po rito. Tingnan natin kung matatawaran natin. Ayan o. Sila Tasmania, sila Bugs Bunny, sila Lebron. Boss! Dinarnos. Dinarnos to. Dinarnos. So ayan, binili ko po yung tatlong isang Power Ranger, dalawa, tapos isang, may nakita ko isang Spider-Gwen. Ayan, panalo to. Ayan, nakita ko dito nga bilihan ng medyas. 3 pieces, half dinar. So pumapatak lang siya na 15 pesos. Pero maganda yung klase, maganda yung ano niya, maganda yung tela niya, magandang klase, origin. Oh. Maganda yung tela niya. Maganda yung tela niya, oh. Unos daw siya. Original na ano, tempered glass. Puro tempered glass, original. Ayan. هذا ما في سوي تشيك برادر ها. هذا ما في خراب. يلا جينا يلا. السلام عليكم. Ibi dinar. Boss, ibi dinar. دينارين باي انا دينارين هذا يصح انا بين دينارين Ayun. هيك يلا Karab. ما في خراب مو خراب هذا ركب هذا يجي ركب ما في. هذا موجود داخل هذا ركب ايد هاي موجود ركب Okay, سوي تشيك هذا this one. لا الحين انا سكر ما يسوي شيء. this one. انا شوف. انا سكر يبي يجي خلاص اوكي مظبوط انا كلام وين هذا رايت ما في داخل ظبط وين بابا ما في بابا بابا انا سكر انت ما يشوف انا اوكي بسرعه يلا جيب فلوسي يلا سكر سيارتي مشكله وين دقيقة وين هذا اهو وين موجود داخل انا شوف ليه تشوف واحد حبه ما في مشكله
Ano sir, talaga tingkat. La, ada karab. So we check this one, last one. So we check one. Mashkur. Bagsak presyo na. Ayan o. Yung iba namumulit na lang o. Ayan, kasi pinapasok na po yung mga sasakyan, yung mga truck. Ayan, mga bagsak presyo na. Nakita nyo mga dami bibit, ang dami nilang bibit oh. Ayan, mga namumulot na lamang po sila. Kapag hiningi mo, ibibigay na lang yan. Ayan, mga bata namumulot na lang oh. Namumulot na lang na laruan. اصبر شوية. So, yan po mga bossing, nakikita nyo pagka ganitong oras, mga pasadong mag-aalas 11 na ng gabi. Bagsak presyo, yung iba naman pwede mong hingin, bibigay sa'yo. Ayan. Original na ano, tempered glass. Ano, pinalo? Puro tempered glass. Original. Ayan. Mga ibang lahi po, mga namumulot na lang. Pagka ganitong oras karamihan po puro mga matatandaan na mga babae ang mga pupunta sa ganitong oras. Yung karamihan kasi ay nababarat nila. Karamihan naman ay hihingi po nila. So ayan, binili ko po yung tatlong isang Power Ranger, dalawa, tapos isang may nakita ko isang Spider-Gwen. Ayan, panalo to. May nakita ko dito nga bilihan ng medyas, 3 pieces, half dinar. So pumapatak lang siya na 15 pesos, pero maganda yung class, maganda yung ano niya, maganda yung tela niya, magandang klase, origin. Oh, maganda yung tela niya. Ganda yung tela niya oh.
Made in Egypt. Kuha nga akong 3 peraso. Magandang klase tela niya, oh. Gandang klase. Oh, dinar. Brother, ay sabi check ha, open ha. Sabi check ha. Isa, inside ha. بعد ما نركب Ah. فلوس عندي احمد لا عندي احمد لا يا احمد I will take 3 pieces. هذا كم يقول واحد؟ 3 ونص. ها؟ 3 ونص ha? كم هذا واحد؟ واحد ربع 3 ونص 3 ونص Sabi check brother. هذا جنبي هذا يبقى مشكلة واضح هذا خلي جبته بعدين شوف هذا يقدر ركب No problem, I will take. So yan, kumuha akong 3 piraso. Ang patak lang siyang 15 pesos. Pagka-kizo Este no es para rubah sih. Ini lang. Thank you. Shukran. So ayan, libot pa po tayo. Ayan o, nagliligpitan na po sila. Ayan, mga bagsak presyo. Pagka na-tsempohan mo, may nakita kang maganda, bagsak presyo na po yan. Kahit mga sapatos. Okay po mga boss, ayan, hanggang dito na lang po itong video na ito. Tatapusin ko na po. At ako po'y pauwi na. Maraming salamat po ulit sa inyong pagsama. Ayan, hanggang sa muli po. God bless po sa inyo lahat.